Sexy. Mine sexy 150, small med. Next, medium large pa cold pleated. Medium large pleated. Next is XL, doll dress. Mine, doll dress, XL size. Next, bias cut, size XL pa code ng bias. Size XL, bias. Next, size large pa code ng design. Size large pa code design. Jackpot sis Mary Ann. Meron na siya. Ay, kala ko swerte nga ni. Nakalagay ko ang swerte. Kala ko hindi pa siya nakamove on. Mali. Palit nga sila. Next. Size medium to mga sis, may inner sa loob. Size medium, pa-code ng maganda. Pa-code maganda. Design. Yours na po, sis Melay. Thank you, sis Melay. Ay, sis Barbie, wala na po tayong jackpot. Paunahan na lang po, sis Barbie. Next, size medium, pa-code verde. Size medium, verde. Next, size large, pa-code ng polka. Size large, polka. Smack. Asan daw ang smack? Ano nga, ne? Patanong daw ang smack? Baka mali na naman. Smack. Patanong daw, sis. Next, size XL, pa-code puti. Pa-code puti. Plain black is smack. Yours na po, sis Che. Che. Thank you, sis Che. Ang smack. Next, pabayas ulit mga sis. Size medium, pa-code ng kadena. Pa-code kadena. Size medium. Next. Small med, pa-code balikat. Small med, balikat. Next. Opo, sis Che. Black po yun. Medium large, pa-code mahaba. Medium large, mahaba. Next. Size XL, pa-code bulsa. Size XL, bulsa. Next, making to mga sis. Small med, pa-code ng nakakaputi. Pa-code nakakaputi. Small med. Next. Medium large, pa-code garter. Medium large, garter. Jumpsuit to mga sis ha. Si garter. Medium large. Next. Size medium, pa-code ng dark. Size medium, dark. Next. Small med, pa-code ng printed. Small med, printed. Next. Size medium, pa-code tali. Size medium, tali. Ano? Dark? Dark. Yours na po, sis. Arcardo. New minor po, may now, pay now po sa first item, pa-comment confirm, pa-PM na lang po sa page. Second minor nito, sis Melay. Tali, sis Christine. Yours na po, sis Christine. Next, ito sis, pa-plus size. Pa-code ng cotton. Plus size, pa-code cotton. Next. 5'1 po yun, sis. Sis Mary Ann. Ha? Size? Ay, Med. anong size ni ma'am? Anong size? Med. Med? Size med po ako. Small med. Small med. Next, size large, pa-code ng layer. Size large, layer. Next, medium large, pa-code ng powder. Medium large, powder. Next, size XL, pa-code itim. Size XL, itim. Next,
Medium large pa-code ribbon. Medium large ribbon. Next, size medium pa-code pop. Pa-code pop, size medium. Next, size medium pa-code ng bulaklak. Pa-code bulaklak, size medium. Ay, ito ang ganda oh. Padded to mga sisa. Size medium, pa-code ng balahibo. Pa-code balahibo, size medium. Tanong mo, alam mo kung large yun eh. Reference. Medium semi-large. Si ma'am. Sis Marian, si seller, medium to semi-large. Next. Ito si size large, pa-code palda. Size large, palda. Medium large, pa-code rosas. Medium large, rosas. Next. Size medium, pa-code ng lemon. Size medium, lemon. Next. Size large, pa-code dilaw. Size large, dilaw. Next. Small med, pa-code kape. Small med, kape. Next, small med, pa-code ng tali. Small med, tali. Next, size medium, pa-code ng guhit. Pa-code guhit, size medium. Next, ito si size XL. Ang dami na itong kaparehas na sila. Size XL, pa-code ng kaparehas. Size XL, kaparehas. Next, double XL, pa-code ng abo. Pa-code abo, double XL. Small med, pa-code ng layer. Small med, pa-code ng layer. Mga sis, mag-mine na kayo. Mamaya, bigla kami dyan bumulagta. Ay. Bumulagta. Ito sis, pang plus size. Pa-code ng red. Pa-code red, pang plus size. Next, smacking po mga sis. Small med, pa-code ng smack. Small med, smack. Next, small med, pa-code ng matcha. Pa-code matcha, small med.